तर आम्ही आज आसात 4 रस्त्यार हांगा आनी हें जावन आसा फाटल्यान दिसता विश्वास देसायाचें घर. पयर राती हांगा एक बिबटो येयलो आनी हो बिबटो आमी तुमकां दाखयता आतां. ह्या हो पळय रस्तो आसा हांगच्यान, हो रस्तो जो आसा हो हांगच्यान वयता, हो 4 रस्त्या वयल्यान येता आनी ज्यो एशियेच्यो 2 फामाद दर्यावेळो आसा, पाळोळें आनी आगोंदा, त्या दर्यावेळेचेर वयता. म्हणल्यार ट्युरिस्ट हांगच्यान रातचे सुमार 10-11 सुद्दां 12 सुद्दां हांगच्यान यो वच करतात. आनी जी वेळ जो हांगच्यान बिबटो उडी मारून येयलो त्या वेळेचेर 9:30 वरां जाल्लीं. लोक चलून वयतालो. जेन्ना बिबटो हांगच्यान असो हांगा पावला, चलत हांगा पावला तेन्ना त्याच वेळार हांगच्यान एक बायक पास जावन गेले रस्त्या वयल्यान. दुसरी गजाल म्हणल्यार त्या वेळाचेर पळय हांगा झोपाळा आसता, आमी विश्वास देसाया कडेन मेळ्ळे तेजे कडेन उलयले. ताणें सांगलें 9-9:30 वरांचेर तेजी भुरगीं आसा ती ह्या झोपाळ्याचेर बसता. हांगा हो तेंचो टायम गार्डनार स्पेंड करपाचो टायम. सुदैवान ती काल कोण भायर नाशिल्ली. 9:30 वरांचेर जेन्ना बिबटो येयलो हांगच्यान तो येयलो आनी हांगच्यान क्रॉस जावन हे पळय रेस्टॉरंट आसा, इवन ते रेस्टॉरंटूय ओपन आशिल्लें. त्या रेस्टॉरंटाच्या तेवटेच्यान तो क्रॉस जावन गेल्लो आसा बिबटो. ह्या संबंदी आमी फॉरेस्टाच्या एका अधिकाऱ्याक विचारलें. इतले गजबजलेल्या ठिकाणाचेर जेन्ना लोक यो वच करता, हांगा चलत वयतात, मागीर 4 रस्ते लागीं आसा, हांगा दुकानां आसा, ह्या सायडीक हॉटेल आसा, फाटल्यान घर आसा, गजबजलेल्या ठिकाणां एक सिटी म्हणटा तसो जेन्ना बिबटो येता तेन्ना तुमी कितें करता काय म्हणून तेणें विश्वास देसायान आमकां सांगलें सविस्तर कंप्लेन जी आसा आमी आपणे दिल्ली आसा फॉरेस्टाक. पूण त्या फॉरेस्ट अधिकाऱ्यान म्हाका सांगलें की काणकोणच्यान पाडीच्यान कंप्लेन मडगांव वचपा जाय, मडगांवच्यान पणजी वचपा जाय आनी ते एप्रुवल मेळपा जाय. इट मे टेक टायम म्हणून हांवें ताका सांगलें जवळ जवळ 5-6 दिसां भितर हे गजाल हांगा ट्रॅप लावपाची हें जावपाक शकता काय, एक्शन जावपाक शकता काय म्हणून. तेणें सांगलें ना, टायम लागपाक शकता, डिपेंड्स ऑन द एप्रुवल म्हणून. आतां आमी सांगता हांगचे लोक जेन्ना ही इतली व्हडली सिटी आसा, हांगच्यान लोक यो वच करता, दुकानां आसा, घर आसा, लोकांली भुरगीं आसा बारीक बारीक. जेन्ना 9-9:30 बिबटो हांगा येता, बिंदास भोंवता, तेजो वावर चलता, तेन्ना दुसरे दिसा खरें म्हणल्यार हांगा ट्रॅप लावपाक आयलो फॉरेस्टान. हे एप्रुवल कोणा खातीर आनी कित्या खातीर? असली जेन्ना सिरियस केस आसा तेन्ना हांगा ट्रॅप लागपा जाय आशिल्लो. लोक हांगा अक्षरशः जीव मुठीन घेवन आसा. ल्हान भुरगीं तर म्हणटा 7च्या नंतर ती भायरच सरपाना म्हणून. अशी परिस्थिती हांगा घडलेली आसा. लोकांची मागणी आसा की बेगोबेग हांगा ट्रैप लाउन हेजो कित तरी बंदोबस्त करचो. 3 दिन पहले जो देखा था आपने बाघ, किधर से आया था वो? मॉर्निंग में अराउंड 6 o'clock में इधर आया था. तो यहाँ से ऐसे जा रहा था, वहाँ पे सामने इधर घर के पीछे थोड़ा सा वो है, वहाँ पर झाड़ी सा है, उधर पे 2 थे. फिर नेक्स्ट डे यहाँ से एक 9:30 में इधर से आया यहाँ से. तो इधर ही घूम रहे वो 3-4 दिन से. एक दिन मॉर्निंग में और आया था 4-5 दिन पहले. तो इधर से ये विक्टर हॉस्पिटल के बाजू से निकला ऐसे करके. तो दिल्ली का मतलब इधर ही है वो, इसी एरिया में है. इसी एरिया में है. 2-3 दिन से कंटिन्यू दिख रहे हैं वो. कंटिन्यू दिख रहा है सर. एक बिबटो आसता तुमचे हितून भितर स्पॉट जाल्लो आसा CCTV कॅमेरा भितर. सो ह्या संबंधान तुमी कंप्लेन बी दिली काय कितें? कंप्लेन म्हणल्यार एकदां आमी रिटर्न बरयल्लें आसा. मागीर चली सेजल देसाय एडवोकेट तेणी कॉपी काडला, इवन प्रिंट आउट सुद्दां घेतला. अकॉर्डिंगली वर्बल टॉक पळय आमगेलें आसा आनी पिसोणे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसा कडेन म्हाज्या भावान उलयल्लें. मागीर तेणी सांगलें की 2-3 दिवसां मदीं आपूण तेजेर कॉन्क्लुजन्स घेता आनी जे कितें आसा आनी फॉर्मेलिटी करपाक पडटा ती करता म्हणून सांगलां. पूण ह्या संबंधाची सिरियसनस तुमी तांणी सांगून काय कितें? हो जो रस्तो जो आसता पळय 10-11-12 म्हणल्यार चालू आसता, लोक हांगच्यान चलत वयता, तो येयल्लो पळय बिबटो तो 9:30 लोकांली भुरगीं त्या टायमार भायर बिजी सगळो वाडो आसता हांगच्यान रस्तोय चालू हो सगळें. सिरियसनस तुमी सांगून काय कितें तांकां? ना, सिरियसनेस सांगपा म्हणल्यार तेमकांय कळपा जाय. सांगपा तो विशय सांगून आमी जे पळय जाता न्ही, म्हणल्यार व्हिडिओ क्लिपींग काडून जे मागीर CC कॅमेराचेर आशिल्ले ते आमी व्हायरल म्हणून सगळ्यांकूय कळ्ळें. तेजे नंतर खुबशे कोणी लोक आयले, सगळे लोक आसा तेवूय बी अवेर आसा. म्हणल्यार अशें न्ही तें की तो आयजच दिसलो असो, पूण लोकांक तो दिसतालो. पूण असो इतलो लोकवस्ती मध्ये इतली गाडी चलता, त्या सायडीन वता, लोक चलता आनी इतलो बिंदास तो येता. आनी व्हिडिओ क्लिपाचे पळयल्यार तुमकां कळटलें की तेका कसलोच फियर ना असो दिसता. म्हणल्यार ही वॉज सो एक्युस्टम विथ द सिस्टम वेरी इज नॉट हॅविंग एनी फियर, नथींग दॅट सॉर्ट. अशें म्हाका एक दिसलें. म्हणटकीर हेजी पळय आसा न्ही कागाळ जावं जे पळय कुयदाद आसा न्ही, डेफिनेटली डिपार्टमेंटान घेवपा जाय. कारण कितें आसा, तो जो पर्यंत तूं तेजेर अटॅक करना तो पर्यंत तुजेर तो करना. पूण अशेंय ना, तूं खंय जे भुरगीं आसता ते आतां आमचे कशें आसा ते मागीर झोपाळा आसा सायडीन, ते रातची लेट म्हणल्यार भुरगीं 9-9:30 म्हणल्यार सुद्दां एक एकदां बसतात. त्याच टायमार तो येयलो न्ही. एक्झॅक्टली त्याच टायमार तो आयलो. आतां तेमचे मदीं फियर भुरग्यां मदीं तयार जाला. आतां त्या दिसा लागून वातावरण पळोवपाक गेलें जाल्यार कोणूच तुका 7:30-8 पर्यंत धाडून करपाक पळयनात, सांजे भायर सरपाक पळयनात. म्हणजे कितें नॉर्मली केस आसा तो टायम गार्डनिंग बिल्डींग करपाक उरता न्ही.
म्हणजे हो ओवरऑल विषय आसा न्हू सगळ्यांक त्रासदायक आसा. एक्शन बेगीन घेवचें आनी कितें तरी तेंचे पासून करपाक जाय. ते अशेंय ना ते एक एकदां लोक म्हणटात 2-2 जाणांय ते दिसतात. आतां आमकां दिसलो तो एकटो दिसला आनी सारकी म्हणल्यार पयर एकदां आमचें अशेंच जालें. आतां रुबी कडेन जर आसा तूं थंय मागीर ऑप्शन आसा थंय ऑप्शन फाटल्यान जे आमगे फर्स्ट ब्लॉक फाटलो ब्लॉक आहा त्या फाटलो ब्लॉकाक एक व्हडलें हिलॉक आहा थंय म्हणल्यार आपलो बेसाल्टीक स्टोन आहा. त्या बेसाल्टीक स्टोनाचेर बसलो सुद्दां व्हिडिओ म्हाजे कडेन आसा. बिंदास जवळ तो 11-11:30 सुमार आयलो आसा आनी बसून तो आतां टेहाळणी करता सगळें अरावंड. म्हणल्यार कोण आपल्याक स्ट्रीट डॉग मेळटा कितें जाता अशें तशें. आयज पर्यंत लोकांक केन्ना कसलो त्रास केला पूण तेंचें वास्तवीक हें हांगा आसा हें तुका आमचे कडेन प्रूफ आहा. आनी तेचे खातीर कितें जाल्यार 100% तेमी कुयदाद घेवपाक जाय अशें. हे एप्रुवल येवपाक जर तर 8 दीस 10 दीस 15 दीस लागले जाल्यार लोकांनी कशें करून करप आतां. लोकांनी ते बंद दवरची पडले सगळी एक्टिविटी आपल्या त्या टायमार आतां. पूण कितें आसा एन्झायटी आसा फियर आहा लोकां मदें हेजी तेमी डेफिनेटली जितले बेगीन जाता तितले बेगीन एक्शन घेवचें अशें जर म्हाजो रिक्वेस्ट आसा.